Kopi sedangan Om Tabi Malaysia Madani mempai kodah Jenny Ramahin ikabar aidusun dot sosodopon diti. Tadau ke apat ke 2 podom onom tulan ke onom 2002 podom 5. Montok papatan tud penikidan loterik kotongkop id pototongkop pogun sinoinan pibatasan id pialatan Sabah Elektrisiti Sendirian Berhad Sabah Elektrisiti om unit memuruan keburuan megigion pogun UPPM. Id boyon Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor mina maramit on sikod pisokodongan dilo. Id suang kepailaan di Datuk Seri Haji Ji Mina Baros isio niki samaan dilad memegenap karlanod perintah pagun id salam mepetan tud mogigion ngawi lalabi no id kenan labus kakadayan om penong sokid kanud memagunah penikidan loterik. Yau na po ngad seminadid kantakan pisainan MOU id pialatan Sabah Electricity om UPPM Sabah id Menara Kinabalu. Maya MOU dilo Sabah Electricity om UPPM Sabah misokadung montok papaingkas kepaputan penikidan loterik lalabino it kainan ditai sepod penikidan loterik. Suai kadilo ngad papaburu nagid infrastruktur ginoris dit patilambus om papaingkas keperimanan it tanga magigian ngawi karait serupu om tanggungan Sabah Electricity kampanod pemugudaan ginoris dit asanong. Projek ngawi isribat pisokadungan keraja dilo ngad mengukab nagid kesiwatan kerajaan kuma magigion. Pisokadungan tosonong id pelatan Sabah Electricity om UPPM Sabah diti osilit ka timpunon kumatain sanan hal kapahampid surpus Sabah Electricity. Id kantakan punagidilo pisakodungan id pialatan Sabah Electricity om UPPM humontol papaingkayo ketangkapan penikidan loterik gisom siam nah podom siam pihatus id koyonon ponong sokid. Minaboros id luguan tu pisar eksekutif Sabah Electricity Datu Muhammad Yaakob nilaan nodot UPPM at zon ngawi di Tontolon. UPPM ni membantu Sabah Electricity mendekati masyarakat yang mana kadang-kadang banyak aduan-aduan, perkara-perkara komunikasi yang melibatkan info-info pembekalan elektrik, penyambungan elektrik kan. So kita menjalankan kerjasama yang erat sama UPPM ni dengan tujuan untuk kita memberikan perkhidmatan yang lebih baik. So insyaAllah untuk yang pertama ni dalam 3 tahun dan seterusnya kita akan kaji lagi lah untuk lanjutannya. MOU sinuinan di Datu Muhammad Yaakob mobi Sabah Electricity damot UPPM no biandit patunudau Datu Awang Kadintang. Lobit Waluk Riong Tulun mau mengguna media sosial mantan pototongkop pogun. Tuminandut mintong pengaramaian tadau kamatan tahun 2025 mayat bagi sesuai platform media wagu. Id kemudo boyon Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Minum Boros ilok nopo ngak wakon mantan dokodim poton bobos osonong id salom kerajaan pototongkop kopailan kolomison kobasanan pogun id nayatan global. Nabaras kawagu di siya kinaburuan limondok pengaramaian dit katalun hapad misa tulan kelima nakatalib isa pa kawagu nakadimpatan dit asanang pagun Sabah. Iyaw na po nga minabaras dila untuk pinapimagon sa pamagatangan kapihandot karamayan tadaw kamatan 2025 attribute to the press itko takinabalu di kanihap. Tumano daw nakalipatan dila ning gisaman tagirat magisusay bohagyan lalabi na tanggungan kapahabaran di timinanaha karuputan tagayo kapahampit magisusay bohagyan karamayan kamatan. Waka na pa nga kalumisan sa niko basanan sayaw kakamatunin o magisusay takanan ko basanan di minabid magisusay tinaro Sabah. Idato Jeffrey pinaparambos pamagatangan takas kumadat kapahabaran om tayon sanan bogyan dit pinapaburo di karamayan kamatan di tahun baino. Labid limanapad puro kapahabaran rinamay isuang kantakan dit kamayon. Sabah nakapasurat osomok siam na hatus noribu na korikatan tutumong buloy id suang suku koiso ton baino. Insan-insan nilo manhag ketumbayaan montok mga dimpot di Tontolon 3.5 riyong tutumong buloy pompos tahun 2025.
Ipatunud Tourism Malaysia Sabah Haryanti Abu Bakar Minabaros bagisusuai ning gisaman pinapanaw wakana po ngad pinapatimpun dit campaign Explore Sabah miampai sa kadung platform idagang ketumbuluyan nakayanon sabahtravel.com. Kami melihat di mana perkembangan penempahan pelancongan ataupun domestic travel melalui platform online ini bukan sahaja memberi pendapatan lebih kepada vendor yang ada di sabahtravel.com ini, tetapi juga limpahan kepada pengguna ataupun pelancong pelawat yang masuk ke Sabah di mana mereka akan menelusuri pakej istimewa ini. Komuniti juga mendapat kelebihan daripada kempen ini. Kimpin pepesedia lebih 400 package ditelumis kapampai petetangkap Sabah Om Labuan. Insan-insan peposili Sabah sebagai ririkatan ketumbuluyan Tegayah id Suang, Malaysia. Ini akan berjalan daripada April 1st tahun ini sampai kepada Februari 2026. Ya, sempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Kimpin dilod kay kirad kapagawit kalabayan ekonomi kumad vendor nakayanan tanimungan magigyan dit kahampit id Suang package dit posodyaon. Mengusuh pemagunaan teknologi inovatif id salom monokodung kepersimbanan keganaan takanon. Id Kementerian Sains Teknologi Inovasi KSTI Sabah manahak peneguangan togirot kumad kesimbanan tosikap kawawayon takanon pangangakanan. Minabaros id Menteri Dilo Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ila na po ngad nasusuot paginumbalan kasimbanon iklim kakasahan kapatikidan kaing kason kapakyanuan tulun mamagunah ngawi kumatakanon. Nakintalang daw teknologi pamutanaman dito sanong bioinovasi takanon katingoligan takanon pamansayan dit mitilambus panakotadon Tagayo kaburuan kasimbanan dit kamayon. Babarasan daw dila pinalambos dit manguhup daw idatu Harun Durabi, kapiyanda Tababayan Food Fest Faculty Science Makanan dan Pemakanan id Kota Kinabalu. Kakagu daw ning isaman inovasi takanon dit patilambos manahak wayato sanang kumad ekonomi labus kakadayan manuridang tinimungan magigyan dit labit kahimbagoy manangki sa gulo. Id tempo panagidilad piamungan kerajaan papisamok nagi dit pinsaduan id pelatan telaan pamarunan tinimungan magigyan montak menuridang kaing kason gatang. Piso kadungan keraja dilo agad kuno id Suang kerajaan papaingkas gatang kawan ngawi tropika tadon konuan nakayanon. Pemagunaan nepad kuma keganaan STEM ngahak toinsanan kampai no tanganak id koyonon punong sokid. Mantadilo id Kementerian Sains Teknologi Inovasi MOSTI tumapat kopio dat mengusup psikolonga id labus kekadayan dat tumanu dit ababayan kodimpotan kampayan Malaysia Tech Olympics 2025. Kita mendedahkan kepada semua sekolah-sekolah di negara kita ini, tapi secara pilihan. Maksudnya beberapa tempat di negeri berapa negeri kita ada pilih berapa sekolah. Dan seperti hari ini kita di Sempurna kita pilih sekolah-sekolah di pulau ini sebagai antara usaha baru kita. Dan harapan kita sebenarnya bukan kita hanya ingin menggalakkan di sini, tetapi supaya pelajar secara menyeluruh akan ada semangat mereka untuk nak tahu bagaimana sebetulnya kebaikan kita membili bidang sains ini. Yaw na po ngad pinapaymaga na babayan dit kamayan id SMK Bumbum Sempurna. Pagulo dila di pinapatahak isya dit kit pialaan kigatang 4,000 ringgit kumadit SK Sisipan Pulau Bumbum SMK Bumbum sebagit kepersediaan tumadu de Malaysia Tech Olympics 2025. Gadudua sikul dilo dipinili tumanu de pialaan nayatan Pagun Sabah id kapanaw id Kota Kinabalu onto kahapadam walu kahapadam siam tulan kawalu. 680 siam toki ngai mantan pototongkap Malaysia noko surat miampai kopisan pojijilan Malaysia montok peposedia pekerajaan kubadit prospek 150 hopod mantan dilo kapampai toki ngai mantan Sabah. 680 siam toki ngai mantan pototongkap Malaysia noko surat miampai kopisan pojijilan Malaysia montok peposedia pekerajaan kubadit prospek 150 hopod mantan dilo kapampai toki ngai mantan Sabah. 680 siam toki ngai mantan pototongkap Malaysia noko surat miampai kopisan pojijilan Malaysia montok peposedia pekerajaan kubadit prospek 150 hopod mantan dilo kapampai toki ngai mantan Sabah.
Komodo Komisioner Jeneral Penjijilan Malaysia bagian pemasyarakatan Ahmad Fauzi Awang Minabaros ilan pa nga papakitad kinaingkasan ang pemedulian di papapandaw ngawi pemarunan. Kita mengharapkan supaya majikan-majikan yang lain ataupun pemain-pemain industri yang lain yang sedia ada di negeri Sabah ni supaya sentiasa membuka peluang ini. Tenaga kerja asing ini kita ke arah untuk penggantian. Jadi saya rasa pilihan terbaik ialah mereka yang sekarang ni memerlukan pekerjaan di kalangan prospek yang hadir daripada Jabatan Penjara. Nabarasisya ilang kapitan nagi miampad ke aturan keperintahan mentok mengingkurid kepelansanan generis tulun sampagunan. Ilan pa nga nabarasisya kumadat manganod kabar RTM serana pa nga minangay ontong rumah perantaraan prospek id sandakan. Id suang Turaitan Datsua I Ahmad Fauzi pinapolombus pamagatangan kumad perintah Pagun Sabah tu pinapasagan 2.2 perintah di au ionon silihon sebagai rumah perantaraan prospek miampad aiso siwa. Tumano daw ning gisamanta sa ng perintah Pagun dila apatut amitanan data Pagun ngawisway. Rumah perantaraan prospek dit kamayon kahup tulun jinil dit pinalabus dot amiyon damot. Kigunan nagila sabagi longkod pisanangan montok papasanang tulun dit kahampit da gumli kawagu itangad magigion ngawi. Kita macam sukar membawa diri kan. Jadi rumah perantaraan ini dia bagi pelan-pelan bagi menyelesaikan diri kemudian hari lah. Satu dia memberi kita peluang kerja. Saya fahamkan rumah perantaraan ini mencari majikan untuk kita bekerja. Kebaikannya untuk apalah yang akan menjalani kehidupan di luar nanti. Yang kebaikannya duduk di rumah perantaraan adalah air dan elektrik ditanggung oleh kerajaan serta tempat tinggal pun kami ditinggalkan secara percuma oleh kerajaan. So dengan kemudahan yang kami ada, transport untuk pergi ke tempat kerja pun ditanggung oleh majikan. Dan kami keluar dari penjara pun disediakan pekerjaan sudahlah. Ingka kano kabar aidu sundut sosodo ponditi ponsiko mantadoho Jenio Ramahin. Malaysia Madani rakyat disantuni.